Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun utawi kuna fasal suci fi qasri salatin dalam mentegake qasar salat jaminan jamak salat. Wa jujuran wenang lil musafiri kedhe wong kang lulungan ilmul tabisi tegese wong kang menganggoni bis safarin dalam lunga apa qasar salate qasar salat arbaati kang bangsa 4 rakaat la ghaiha kang ora saliyane rubaiyah min sunaiyatin saking salat bangsa 2 rakaat wa salasiyatin lan salat bangsa 3 rakaat wajah qasar salat lan entawi wenang qasar salat arbaiyate kang bangsa 4 iku bi khamsi syaraita kelawan 5 beberapa syarat al awalu tawi kang kawitan iku ayakuna yen ta ana apa sabruhu lungane man Aisyah tegese awaan fi ghairi maksiatin dalam saliyane maksiat wa utawi ghairi maksiat iku syamlun kang mengkulil wajib maring lunga kang wajib ka qada idain kaya nyarutang wal mangdubilan maring lunga kang disunatake ka silaturahimi kaya silaturahim wal mubahilan lunga lan maring lunga kang menangake kasafrin tijaratin kaya lunga dagang ama safrul maksiatan apa entawi lunga maksiat iku kasafarin kaya lunga likotil tarik maring mengkodalan wala ya tarakhasu mengko ora kena amri rusak sapa musafir fi dalam safrum maksiat bi kasrin kelawan kasar wala jumlan ora kena jamak wasani lan tawi kang pindho iku antakone ento ana apa masafatu balakone man Aisyah tegese lunga iku sitata asyara 16 apane farsahe tahditan kelawan pelanggaran kang mesti bil asain dalem kaulu kang luwih sae wala tusablan ora den hitung apa mudatur rujuke mangsane bali mina saking masafah wal farsalan tawi sak farsa iku salah satu amyalin 3 promil wahina idana endam nalikane farsa salah satu amyal iku fa majmu'ul farasi mangka utawi sekabehane beberapa farsa iku samaniatun walu wa arba'un tang bola apane milan milih wal milan tawi sak milik arba'atu alafi khutwatin 4.000 langkaan wal khutwatun tawi sak langkaan iku salah satu akutamin 3 beberapa dalamaan wal muradul nawi perkara dan karabake bil amil kawan tahu amyal ku al hasyimiyati mil kang bangsa Hasyimiyah wasalis lan tawi kang kaping 3 ayakuna yen ana apa sapal qasirun kang usar kumati anu kanekane li salate maring salat arbaati kang bangsa 4 amal faidatu ana pun tawi salat kang pun hadaran ing dalam omah iku falatu qada mongko ora den qadani fi ing dalam safru maka suratan halatan qasar wal faidatu lan tawi falatu qada mongko ora den qadani fi ing dalam hadar maka suratan halih den qasar falatu qada mongko ora den kodoni apa faidah fi ing dalam safar maka suratan halitan kosal wal faidatulan utawi salat kang pot fi safrin dalam luwai kudu kodo kana den kodoni apa faidah fi ing dalam safru maka suratan halitan kosar la fil hadore ora ing dalam omah ora bilan tawi kang pepati ku ayan niat sapa al musafir kang lulungan al qasra ing niat qasar al salati maring salat ma'al ihram sertane takbiratul ihram biya kelawan salat wal khamis lan tawi kang kaping 5 iku alla ya tamayan ta ora mau sapa musafir fi juz'in ing dalam bagian min salati saking salate musafir bi mukmin kelawan wong kang mukim ai biman tegese kelawan wong yusolli kang salat sapa man salatan ing salat tamatan kang sempurna yasmula terpun yen mengku sapa man al musafir ing wong kang lunga al mutima kang nyempurnake salate waya jujuran menang oleh musafir ku wong kang lelungan safaran kelawan lunga tawilan kang dawa mubahan kadang mangkake apa aya jamaah yen to jamak sapa musafir baina salat taidure ing dalam antarane rang salat zuhur wal asr lan asar takdiman kelawan jamak takdim wa taklan jamak takhir wa walan tawi takdim au takhir iku makna qaulihi makna dawe ke musannaf rupane fi waqti ayyi masya'a maknane fi waqti ayyi ma ing dalam wektu dintine zuhur asar sya'a kang karep sapa musafir wa ya jamaah lan yen ton jamak sapa musafir baina sholatil maghribi ing dalem antarane rong salat maghrib wal isya lan isya takdiman kelawan jamak takdim ada khilalan jamak takhir wa walan tawi takdim au takhir iku makna qaulihi makna dawi ke musannaf rupane fi waqti ayyi masya manane fi waqti hima ing dalem wektu dindine maghrib wal isya sya kang karep sapa musafir wa syurutu jami takdiman tawi beberapa syarat jamak takdim iku salah satu ana 3 al awal utawi kang kawitan ku ayya tadi ayanto miwiti sapa musafir
Bidzuhri kelawan salat zuhur qabla al-asyi dalam sadurunge salat asar wa bil maghrib kelawan salat maghrib qabla al-isya dalam sadurunge salat isya. Walau akasa mongko lamun malik sapa musafir kaya kaya yen to miwiti sapa musafir bil asir kelawan nglakoni salat asar qabla al-dhuhri dalam sadurunge salat zuhur masalan kelawan sapa maneh lam ya mongko ora sah apa jamak wayu iduan wajib baleni sapa musafir ing asyar ba'dahan dalam sawise dhuhur in arata lamun ngarepake sapa musafir al jam ing jamak wasane lan tawi kang ping pindho iku niatul niat jamak awala sholati ing dalam kawitane salat al ula kang kawitan biang tak tarina kawan gambare yen to barengi apa niatul niat jamak bitahrimia kelawan takbiratul ihrami sholatul ula bitahrimiha tafa'ala gini apa? Tahrim lagi aku dengerin ya tahrim bitaharumiha biang takatalina kelawan gambar yang barengi apa niatul jamina jamak bitaharumiha kelawan takbiratul ihrami sholatul ula fala yakfi mongko ora cukup apa timuhan dengan niat ala tahrumi ngerekake ngatasi takbiratul ihram wala takhiran ora cukup ngakhirake niat ani salame sing salam minal ula sing salat kang kawitan wata jujul menang fi asnaiha apa niat fi asnaiha dalam tengah-tengahe sholatul ula alal adhar dengan atas kaul kang luweh kuncara alal adhar dengan atas kaul kang luweh jelas wasalis lan tawi kang ping 3 iku almuratun nulun li bainal ula dalam antarané salat kang kawitan wasaniyati lan salat kang ping pindho bi Allah ya dola kalan gambar yen to arada apa alfaslu pisah bainahuma dalam antarané ula wasaniyah fa in talam mongko lamun dawa apa faslu urfan dalam bacaan walau bi udran sekawan tutur kana men kaya turu wajib pada akhiru salati akhirake salat asaniyati kang ping pindho ila waktu maring waktune saniyah wala yadururan orang melarati fil mualati dalam nuli bainahuma dalam antarané sholatul ula wa saniyah apa faslun misah biasirun kang kite urfan dalam kang dalam kebiasaan wa amma jamu takhiran ana pun tahu jamak takhir iku faya jibu maka wajib yen dalam jamak takhir apa ayakuna yen to ono apa jamak takhir iku biniyatil jami kelawan niat jamak wa takunu lan ono apa niatun niat hadiyo iki niat iku fi waqtil ula dalam waktu salat kang kawitan wa ya jujur menang apa tak kurang akhirake niat ila ayat baka maring yen to tetep minal waqtil ula saking waktu salat kang kawitan apa zamanun mangsa lawib tu lamun den kawiti apa sholatul ula fi apa wib tu lamun den lakon lawib tu lamun den kawiti apa salat fi dalam zaman kan mongko ana apa salat iku adaan salat ada wala yajib lan ora wajib fi jami takhir dalam jamak takhir apa tartibun tata wala mualatun ora wajib mualah wala niatun lan ora wajib niat wala niatu jam'in lan ora wajib niat jamak ala sahih ngatasi kalau kang wis sahih fil salah satu dalam syarat telu mau wa jujuran menang lil hadiri kedua wong kang mukim ilmu kementuk wong kang mukim fi waktu matori dalam waktu udan apa aya jamaah yang jamak sapa hadir bainahuma dalam antarane sholatain ayat zuhri tegese salat zuhur wal asran salat asar wal maghrib lan salat maghrib wal isya lan salat isya la fi waqti sanati ora ing dalam waktu salat kang pindho bal fi waqtil ula balik ing dalam waktu salat kang kawitan minhuma saking sholatain in bala lamun nulis sapa matur udan ala sopi ing luweh nukure dodot wa asfalan naklilan luweh ngisor-ngisore telompah awujatan dan temu apa syurut apa syarat asabiqatu kang anut fi jam'i taqdimin dalam jamak takdim wa syaratan anta syarataka idun halim ala apa wujudul matari wujude udan fi awali sholataini ing dalam awal salat loro wala yakfilan ora cukup apa wujude matur fi asna ilain dalam tengah-tengah salat kang kawitan minuma saking sholatain wa syaratan anta syarataka idun halim ala apa wujude matur inda salamin dalam kana salam minal ula saking salat kang kawitan sawaune ku padha uga istamaru utawi yen tetep apa al matruutan ba'da dalika dalam sawise mengkono salam amla utawa ora istamar wa tahtasunan dadi tertentu apa rukhsatul jam'i rusahi jamak bil matari
kelawan udan bil musolli kelawan wong kang salat fi jamaatin dalam jamaah fi masjidin dalam masjid au ghairi utawa salane masjid min mawadhi'il jamaati saking pepero panggonane jamaah baitin kang ada urfan dalam kebiasaan wayu ta'adzalan tompo loro sapa adzaibu wong kang budalan lil masjid au ghairi utawa salane masjid min mawadhi'il jamaati saking pepero panggonane jamaah bil mataris babutan fi tariqin dalam dalane dahib. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Fasal menerangkan qasr salat dan menjamaknya. Wa yajuzu lil musafiri ilmul tabisi fi safri qasru sholati arba'iyati la ghairiha an min sunaiyatin wa sulasiyatin wa jawazu qasri sholati arba'iyati bi khamsi syaraita. Dan boleh perkara yang berpergian yakni dalam bepergian itu mengqasar salat yang 4 rakaat. Bukan selainnya dari sholat 2 rakaat dan 3 rakaat, dan boleh mengqasar sholat 4 rakaat dengan 5 syarat. Awalu ayyakuna syafruhu aisyashi fi ghairi masyiatin huwa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin walil mangdubi ka silaturahimi walil mubahi ka syafri tijaratin ama syafrul maksiyati ka syafrin liqatil tariqi fala yatarakhasu fihi bi qasrin wala jam'in. Yang pertama itu adalah berpergiannya seseorang itu tidak maksiat, yakni mencakup berpergian yang wajib seperti menyahur hutang, dan berpergian yang disunahkan seperti silaturahim, dan berpergian yang diperbolehkan seperti berpergian berdagang. Adapun berpergian maksiat itu seperti berpergian untuk merampok, maka tidak boleh mengambil kemurahan di dalam berpergian maksiat itu mengqasar sholat dan tidak boleh juga menjamaknya. Wasani ay antakuna masafatuhu ay syafri sittata asyara farsyahan tahdidan fil asai wala tusabu muddatur ruju'i minha wal farsyahu salah satu amyalin wa hinaidin fa majmu'ul farasihi samaniyatun wa arba'una milan wal milu arba'atu alafi khutwatin wal khutwatu salah satu akadamin wal muradu bil amyali al hashimiyati. Dan yang kedua itu adalah jaraknya orang berpergian itu 16 farsyah menurut batasan yang pasti, pada batasan pasti menurut qaul yang sahih, dan tidak dihitung jaraknya kembali dari berpergiannya. Dan satu farsyah itu 3 mil, dan ketika farsyah itu 3 mil maka semua farsyah itu 48 mil, dan 1 mil itu 4000 jangkaan, dan 1 jangkaan itu 3 telapak kaki. Dan yang dimaksud dengan amyal itu menurut itu mengikuti bangsa Hasyimiyah. Wasalisu ayyakuna al-qasiru ma'adiyan li sholati arba'iyati ammal faidatu hadaran wa la tuqadda fihi maqsuratan wal faidatu fi safri tuqadda fihi maqsuratan la fil hadari. Dan yang ketiga itu adalah orang yang mengqasar itu mendatangkan atau melakukan sholat yang 4 rakaat. Adapun sholat yang tertinggal di rumah maka tidak boleh diqadha dalam berpergian, yakni diqasar. Dan sholat yang tertinggal dalam berpergian itu boleh diqadha, yakni diqasar dalam berpergian bukan di rumah. Warabiu ayanwiya al-musafiru al-qasra li sholati ma'al ihrami biha. Dan yang keempat itu adalah orang yang berpergian itu niat mengqasar sholat beserta takbiratul ihramnya. Wal khamisu ala ya'tama fi juz'in min sholati bi muqimin ay biman yusalli sholatan tamatan liyasmula al musafira wal mutimma. Dan yang kelima itu adalah orang yang berpergian itu tidak bermakmum dengan orang bermukim pada bagian dari sholatnya, yakni seperti orang yang sholat dengan sholat yang sempurna, kemudian orang itu mencakup orang yang berpergian yang hendak menyempurnakan sholatnya. Wa yajuzu lil musafiri safran tawilan mubahan ayya jam'a baina sholatai dhuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran wa huwa makna qawlihi fi waqti ayyihima sya'a wa yajma'a baina sholatil maghribi wal isya'i taqdiman wa ta'khiran wa huwa makna qawlihi fi waqti ayyihima sya'a wa
bagi orang yang berpergian, yakni bepergian yang panjang yang diperbolehkan itu menjamak antara dua sholat, yaitu duhur asar, baik jamak takdim atau jamak takhir, dan demikian makna perkataan Qiyam Musannaf pada waktu kedua sholat tersebut yang ia kehendaki, dan boleh juga menjamak antara dua sholat yaitu maghrib dan isya, baik jamak takdim atau jamak takhir, dan begitu juga makna perkataan Qiyam Musannaf yaitu pada waktu kedua sholat tersebut yang ia kehendaki. Wa syurutu jam'i takdimi salah satun al awalu ayyabtadi'a bidzuhri qabla al asri wa bil maghribi qabla al isya'i walau akasa ka ayyabta'a bil asri qabla al dhuhri masalan lam yasfiha wa yu'iduha ba'daha in arada al jam'a. Syarat jamak takdim itu ada tiga. Yang pertama itu adalah orang itu memulai dengan sholat duhur sebelum asar dan melakukan sholat maghrib sebelum isya, maka jika ia membalikkan perkara seperti ia memulai dengan sholat asar sebelum duhur seumpamanya, maka tidak sah jamaknya dan wajib mengulangi sholat asar setelah duhur jika ia menghendaki untuk menjamak. Wasani niatul jam'iyah wala sholati al ula bi an taqtarina niatul jam'i bi taharumiha wala yakfi taqdiman ala taharumi wala takhiruha anisalami minal ula wa tajuzu fi asna'iha alal adhari. Dan yang kedua itu niat jamak pada awal sholat yang pertama dengan gambaran niat jamak itu berbarengan dengan takbiratul ihram sholat yang pertama, maka tidak cukup mendahulukan niat mengakhirkan takbiratul ihram dan juga tidak cukup mengakhirkan niat dari sholat yang pertama, dan boleh niat pada tengah-tengah sholat yang pertama menurut qaul yang lebih jelas. Wasalisu al-mu'alatu bainal ula wasaniyati bi allayatullah al-faslu bainahuma fa in tola urfan walau bi udrin kanumin wajabat akhiru sholati asaniyati ila waqtiha wala yaduru fil mu'alati bainahuma faslun yasirun urfan wa urfan. Dan yang ketiga itu adalah mualah antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua dengan gambaran tidak ada pemisah yang panjang antara dua sholat tersebut. Maka jika pemisah itu panjang menurut kebiasaan walaupun sebab udzur seperti tidur, maka wajib mengakhirkan sholat yang kedua pada waktunya, dan tidak bahaya pada mualah antara dua sholat itu ada pemisah yang sedikit itu tidak membahayakan dan wa amma jam'u takhiri fa yajibu fihi ayakuna bi niyatil jam'i wa takunu an niyatu hadhihi fi waqtil ula wa yajuzu takhiruha ila ayabqa min waqtil ula zamanun law ibtudiat fihi kanat adaan wala yajibu fi jam'i takhiri tartibun wala mu'alatun wala niyatu jam'in ala sahih fi salasati. Dan adapun jamak takhir maka wajib dalam jamak takhir itu ada niat jamak, dan niat ini itu pada waktu sholat yang pertama, dan boleh mengakhirkan niat sampai waktu sholat yang pertama itu cukup yakni waktu yang dimana jika dilakukan sholatnya itu menjadi sholat ada dan tidak wajib pada jamak takhir itu tatib, dan tidak wajib juga mualah, dan tidak wajib niat jamak menurut qaul yang lebih sahih. Wa yajuzu lil hadiri al muqimi fi waqtil matari ay jama'a bainahuma al dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i la fil waqti saniyati bal fi waqtil ula minhuma in balal mataru ala saubi wa asfalan na'li wa wujidat asyurutu asyabiqatu fi jam'i taqdimi. Dan boleh bagi orang yang di rumah, yakni orang yang bermukim, pada waktu hujan itu menjamak antara dua sholat, yakni duhur, asar, maghrib dan isya, tidak pada waktu sholat yang kedua tetapi pada waktu sholat yang pertama dari kedua sholat tersebut. Jika hujan membasahi pakaian bagian atas dan bagian bawah sandal, dan ditemukan syarat-syarat yang dahulu pada jamak takdim. Wa istaratu aidan wujudul matari fi awali salataini wa la yakfi wujuduhu fi asna'il ula minhuma. Wa istaratu aidan wujuduhu inda salami minal ula sawaun istamara al mataru ba'da dzalika amla. Dan disyaratkan juga
masih hujan pada awal sholat, pada awal kedua sholat, dan tidak wajib wujudnya hujan pada tengah-tengah sholat yang pertama dari kedua sholat, dan disyaratkan juga wujudnya hujan ketika salam dari sholat yang pertama, baik hujan itu tetap setelah salam atau tidak. Wa tahtasu rukhsatul jam'i bil madhari bil musalli fi jama'atin bi masjidin aw ghairihi min mawadil jama'ati baitin urfan wa yata'adza adzahibu lil masjidi aw ghairihi min mawadil jama'ati bil madhari bi tariqihi. Dan menjadi khusus kemurahan menjamak sebab hujan bagi orang yang sholat pada jamaah di masjid atau selainnya dari tempat-tempat jamaah yang jauh menurut kebiasaan. Dan orang yang berpergian ke masjid atau selainnya dari tempat-tempat jamaah itu akan menerima sakit sebab hujan pada perjalanannya. الله ربي ارحمه